खुदा के लोगों, मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपके खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको हर तरह की बरकत, खुशी और शादबानी बख्शे। अजीज़ों, मुख्तलिफ लोग मुझे एक वीडियो लिंक शेयर कर रहे हैं जिसमें एक इंटरनेशनल देगी पास्टर, बड़े सारे लोग जो पापा के मुतलाशी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो इससे राब्ता करें और इसको अपना रूहानी स्पिरिचुअल फादर पापा बना लें। अभी उन लोगों के पास ये मौका है, क्योंकि चंद माह पहले या तकरीबन साल हो गया होगा, मैं किसी शख्स के पास बैठा फैसलाबाद सांगला हिल की तरफ। कहने लगा एक बंदा मुझे कि जी, काले और गोरे के बगैर पापा नहीं है तो मिनिस्ट्री नहीं चल सकती। और बड़े सारे लोग ये कहते हैं। तो चूँकि उन्होंने पापा ही पकड़ना है और पैसा ही कमाना है, तो उन लोगों के लिए ये एक ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो इसको वेल कर सकते हैं। अब ये बंदा जनाब यूहन्ना की इंजील का रेफरेंस लिखकर जो हरकत कर रहा है, आप इसको देख सकते हैं। लोग जो हैं जहालत के फर्जंद, उनको समझ नहीं है। कोई एक बात पकड़ी तो बस अपना तौर तरीका शुरू कर दिया, और जो वो करना चाहते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। यानी वायरल होना, लोगों के सामने पहुंचना, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो इनकी बल्ले बल्ले भी करना शुरू कर देते हैं। पापा पापा हो रही होती है हर तरफ। पाकिस्तान में भी गली मोहल्ले में पापा पापा हो रही है। कई लोगों ने जनाब इंडिया में पापा बनाया हुआ है, किसी ने अमेरिका में पापा बनाया हुआ है, किसी ने पाकिस्तान में ही पापा बनाया हुआ है। पापा के ताल्लुक से अलग से मैंने टीचिंग दी हुई है। रूहानी पापा कौन होता है, कौन हो सकता है, और ये जो पापा पापा कहलवाने लोग हैं इनको नहीं पता। उनको बस चाहिए कि लोग उनको पापा बोलें। बाबा, बाबा जी, पापा जी हैं। वो तो दादाजी भी पता नहीं की हो गया। लिंक आपको देंगे, आप वो वाली तालीम भी सुने। अब ये शख्स जो है, जो काम कर रहा है, ये तज़हीक अमेज़ है। रेफरेंस जो इसने लिखा है, पहले मैं वो आपके सामने पढ़े देता हूँ। मैं मुकम्मल पढ़ता हूँ। यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब में उसकी पहली आयत से लिखा है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। मुकम्मल रेफरेंस इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि सामाईन में कुछ मुस्लिम भाई बहन सुनते हैं, कुछ हिंदू भी हैं और सिख भी काफ़ी तादाद में हैं। सिख भाई तो ये भी कहते हैं कि पंजाबी ज़्यादा बोला करें, तो ये उर्दू में मतन सुने। और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगा दी। अब खुदावंद यीशु मसीह नूर है और अगले बंदे को नूर देने लगा है। आगे मजीद पढ़े। उससे कहा कि जा शैलोख, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, के हौज़ में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था?
بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ پس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شیلوہ میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ یہ ہے جی وہ معجزہ جو کلام مقدس میں درج ہے۔ آپ کو مختلف طرح کے معجزات خداوند یسوع مسیح کے ملتے ہیں۔ مختلف مقامات پر اس نے جب شفا دی، معجزہ دکھایا، تو کلام سے یا چھونے سے یا مٹی سانی، اس طرح کے مختلف واقعات ہیں۔ اصل طاقت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ شافی وہ ہے اور وہ نور ہے، اور چونکہ مٹی سے انسان بنا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نور ہوں۔ خداوند یسوع مسیح سے لائوا کا یوز کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح زمین پر تھوکتے ہیں۔ انسان جو مٹی سے بنا ہے وہ مٹی سانتے ہیں، اور تھوڑی سی مٹی گیلی کر کے یہ جو ڈیفیکٹڈ پرسن تھا، مٹی سے بنا ہے انسان، یہ اس کی طرف ہماری توجہ مرکوز کرتی ہے اور اس کی آنکھوں پر لگا دیتے ہیں۔ مسیح طریقہ جو بھی استعمال کریں، چونکہ وہ نور ہیں اور وہ نور دے رہے ہیں، اور اس میں دوسرے شخص کی تابع فرمانی ہے، اور وہ شفا پاتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، اور لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا یہ وہی جنم کاندہ ہے؟ کہتے ہیں یہ اس کا ہم شکل ہے۔ لیکن اس بندے کی کاروائی آپ نے دیکھ لی، خواہ مخوائی لوگوں کی تحقیر کر رہا ہے، خدا کے لوگوں کی، خدا کے نام کی غیرت نہیں ہے اس کو۔ تو جناب اس طرح کے دیگی پاسٹرز پاکستان میں تو ان کی بھرمار ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا کام، طور طریقہ، عجیب و غریب حرکت ہیں۔ عجیب و غریب حرکتیں کریں گے تو فیمس ہوتے جائیں گے۔ ڈانس کریں، عجیب و غریب حرکتیں کریں، لڑکیوں کو کہیں آپ پینٹس پہن کے آئیں یا اس طرح کی حرکتیں کریں، اوکے جی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دھکے مار کے پھینکتے جائیں، یا کوٹ وغیرہ کما کے سٹو، لوگوں کو لتاں مارو، سر چو تیل کڈو، ایویں ہی جناب کچھ نہ کچھ شوشے چھڈی جاؤ تو جناب انہاں دی روزی روٹی چلی جائے۔ دعا یہ ہے کہ خدا سب کو برکت دے، اور خدا ہمیں عدم معرفت سے عروج معرفت کی طرف جانے کا فضل عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔